Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, ataupun selamat malam lah. Whenever that you are actually watching this particular lecture video. Okay, um, as for this week, kita akan start our lecture in material properties. Okay, and this video is recorded. In reference untuk memudahkan awak semua untuk to give you a bit more flexibility in terms of trying to understand what is the first lecture is all about. I think when I do recording it will be easier. It will be easier untuk semua orang tengok. Kalau kata nak ulang dan sebagainya, it will be easier for everybody lah to further understand what's going on for the first lecture. Okay, right before kita start the first lecture, I would like to remind pertamanya. Okay, before kita mula, saya just nak remind pertamanya, please go to your future. Jangan lupa sign your attendance, that's very important. Nanti takut lupa. So, the moment that you dengar lecture ni, kalau kata belum ni, please go and sign now. Yang keduanya, ada juga entrance survey. Entrance survey punya form ataupun borang ataupun survey lah di dalam future juga. So reminder juga macam saya explain dalam lecture yang sebelum ni. So untuk yang itu please go juga untuk kata validate lah benda tu. Okay, then moving forward, nanti dalam Google Classroom saya akan upload juga ada satu borang, kita panggil dia borang ikrar pelajar. Okey, nanti you akan baca borang ikrar pelajar tu. Dan so borang ikrar pelajar tu nanti apa yang aku baca, you baca betul-betul, dan lepas tu awak perlu sign dan upload semula di dalam Google Classroom awak lah. So kita akan jadikan Google Classroom tu sebagai medium ataupun platform untuk kita store that particular document. Okay, so that's that for pesanan yang untuk permulaan ini. So without further ado, kita go into our lecture lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go through the overview of the class today dulu before kita start in further detail. So today kita akan tengok dan kita akan explore to understand further what is resources in actual fact. Okay, and then from there kita akan tengok what are the available material resources related to construction industry and how this material resources is being procured ataupun macam mana kita dapati, macam mana kita hasilkan, how kita generate this material resources daripada reduction of the basic raw material into changing ataupun kita convert dia into from the raw material, converting it into the material that we need for specifically for our construction punya development process lah. So kita akan tengok what is the production process that they gone through to convert from the raw material to the specific material that we wanted, and we will explore juga macam mana this particular resources is being reduced ataupun digunakan towards building process and during building usage. Okay. Okay, for introduction, let's first understand what is resources, or what are resources in this case. So, in this world, or the earth resources itself, usually kita akan define dia with there are two types of resources, which is one renewable and one is non-renewable. So satu diperbarui dan satu tak boleh diperbarui. So what are the example? What is renewable resources? So basically, renewable resources is something that you can it's sustainable, usable, berulang kali. You can actually use it for repeated times, or the resources are infinite or sustainable ataupun mampan lah. Contoh resources yang mampan, contoh kita boleh relate
Resources yang mampan contohnya macam air, okay. So basically air, there's a cycle to it, daripada air hujan turun ke tasik, and then it is being evaporated, then it goes back into condensation process, become cloud, and eventually become a rain cloud that uh, keeping the whole cycle sustainable lah. Ataupun contohnya matahari, cahaya matahari, something, this is one of the hottest ataupun topik, contoh resources, natural resources yang hangat diperkatakan sekarang lah, in terms of power generation. So kalau before this, power generation kita menggunakan daripada sumber-sumber yang non-renewable, contohnya daripada arang batu. Now we are talking about renewable energy ataupun renewable resources, penggunaan matahari, penggunaan air, something that have always been there, and you can actually use it for a very orang kata apa, for a very long time lah. And when we talk about non-renewable energy ataupun non-renewable resources pula, we talk about benda ataupun bahan, sumber yang akan depleted. Okay, so dalam kes yang paling common yang kita boleh relate, contohnya penggunaan timber. Okay, basically once you potong, dia akan jadi material, dan once dia jadi bangunan, dia akan kekal as part of the building material for a very long time. So you tak boleh reproduce by itself, you kena pergi tanam lah pokok tu secara umumnya. Ataupun contoh non-renewable resources, minyak, the black gold. Okay, so macam contoh industri oil and gas, antara industri yang paling ni lah, yang paling common lah berkenaan non-renewable ni, fossil fuel. Fossil fuel. So fossil fuel ni obviously, for it to be generated, okay, untuk sumbernya didapati, it need to go through a very long process underground, macam mana bahan-bahan daripada tanah ataupun sumber-sumber organik daripada tanah yang tertanam dalam muka bumi, dan eventually it's been converted into oil, dalam bentuk oil well dan sebagainya. So obviously kita tahulah, dari segi oil well dan penggunaan penggalian minyak per se, it have been there for a very long time lah, more than 50 years dah pun. Kita mankind have been utilizing these resources, and obviously the global supplies for oil are very limited. It will be depleted. Then this is one of the obvious example of non-renewable punya resources lah. Okay, and obviously in terms of kita kena faham, when we harvest resources, okay, there's an impact to the surrounding area ataupun surrounding environment. So per se, that when you trying to harvest raw timber material, obviously timber material comes from hutan, from the forest. So for you to harvest this kind of material, you have to basically chop down or tear down forestry areas. So now it creates, obviously it will create issues of environmental issues dan sebagainya. So this is something that we need to understand, in order in future you can be mindful, or we can be sensitive dalam penggunaannya. Yes, we obviously need the material, but how can we manage it so it minimize the impact towards the environmental itself. Okay, and resources juga is also affected by political situation. The availability of raw material is affected by political situation. Contoh, for example, minyak, kita go back to the minyak punya example. Obviously kalau you nampak that bila negara-negara pengeluar minyak terbesar di dunia, contohnya di Middle East dan sebagainya, let's say lah kata diorang enter into a war, kita akan nampak that obviously bila satu-satu negara tu bergolak, you cannot process ataupun you cannot purchase, dan juga you cannot do this kind of economic transaction, proses jual beli minyak tu tergendali. And obviously when negara pengeluar minyak terbesar yang mengalami peperangan ataupun political situation, kita boleh nampak that suddenly there's a price hike ataupun rises of
harga minyak dunia contohnya. So this is the simplest example how political situation in a country affect the availability of the raw material, especially when a specific country is the top producer or main producer of specific material. Sorry, saya minta maaf. Dia ada batuk, ada sesama sikit, so you boleh nampak suara tu a bit lain dan juga ada batuk-batuk lah. Alright. So this is some of the example yang we can relate lah, but there are many other examples that we can further discuss lah about with regard to this. Okay. Building industry is basically the largest consumer of raw material in the world. Itu memang factual lah, okay, untuk pengetahuan semua lah. And then this is after food production. So because the industry itself is ever growing, building industry ni is so huge that it does not specifically fokus kepada bangunan sahaja. When we talk about building industry ni alam pembinaan ataupun construction itself lah. We talk about penggunaan pasir, aggregate, bata dan sebagainya ini at the very basic level. Tapi in reality sebenarnya bila kita tengok construction, there's a lot of there's a huge factor that playing into it. And then kalau kita tengok in Malaysia itself pun, construction industry is among the highest GDP, among the highest gross domestic product contributor. Maknanya penjanaan kewangan negara ataupun penjanaan ekonomi negara ni juga tertumpu fokus kepada construction industry itself. And obviously it's after food production because food production itself is a necessity. So kita tak perlu mention lah benda tu obviously. And in order to sustain ataupun in order to make it sufficient and available throughout the world, we need to understand what are the cycle of material that it went through on a daily basis, from time to time basis. Okay. So this is the cycle of material. So let's start from, let me just highlight. Okay, let's start from this particular, apa dia macam tu? Okay, so let's start from this particular ore and stone clay oil. So basically this is the most basic material yang ada di kita punya environment ataupun di alam sekeliling kita lah. Batu, batu, tanah, pasir, minyak, timber dan sebagainya. So this material basically, once kita dah ada material itu, untuk kita dapatkan ataupun kita convert dia to other types of material, contohnya macam mana kita proses kalsium ataupun batuan pasir dan simen, kita nak convert dia menjadi cementitious base ataupun cement based material. Macam mana kita nak convert dia jadi cement? So kat sini kita go through an extraction process. Okay, so kita extract all this material and then it will, to convert it into specific material, kita akan basically process it. Okay, let's say for example you nak dapatkan batu, obviously aggregate batu dan sebagainya, bila kita tengok kita kena korek dia daripada dalam tanah ataupun dalam bukit lah. And it goes through this extraction process where ada material yang kita perlu letupkan, contohnya. Okay, ada material yang kita perlu tebang, kita perlu harvest secara basic, dan daripada sini dan kita akan bawa ke kilang, then it will go through a certain factory processes untuk kita produce into something else. Okay, nak dapatkan metal, kita cari biji besi, contohnya, metal ore. Okay, so saya rasa untuk mungkin among awak semua, yang mana yang selalu rajin main game, contohnya, saya rasa dia mungkin boleh relate dengan lebih mudah lah. Mungkin ada antara kamu semua ni yang contohnya main Ragnarok ataupun main game-game macam Final Fantasy ataupun Monster Hunter. So for you to produce specific weapon ataupun specific barang, you kena pergi collect kulit. So nak collect kulit tu kena pergi hunt binatang. So sama juga konsep dia di sini.
You nak dapatkan timber, kena pergi tebang pokok. Daripada tebang pokok, kena proses pokok tu, potong jadi kecil-kecil, then boleh jadi spesifik timber punya barang yang diperlukan. Jadi all of this are the basic item yang kita perlu ada lah. So once kita dah dapat the specific material, let's say lah kita nak go into material yang lebih fokus, okay, then kita akan start go into refining the exact material. Contohlah saya bagi, daripada ore kita ada biji besi, dan kita leburkan, kita akan dapat metal. Okay, kita akan dapat specific metal rod contohnya. Tapi let's say for example, untuk penggunaan yang lebih spesifik, saya perlukan metal ataupun rod besi tadi tu di-convert menjadi contohnya beam ataupun alang besi, ataupun contohnya saya nak jadikan landasan kereta api. Jadi that metal ore perlu melalui satu refining process yang memberikan dia spesifik orang kata apa, penggunaan. Okay, contohnya besi itu mungkin perlu ditempa, dicampurkan dengan besi lain ataupun material lain untuk memberikan kekuatan yang lebih tinggi, ataupun menjadikan bahan itu lebih durable. Okay, yang menjadikan material yang terhasil itu lebih sesuai untuk digunakan sebagai landasan kereta api contohnya. Ataupun saya ambil contoh yang lebih mudah lah. Okay, getah. Okay, getah yang kita harvest daripada pokok getah. So asalnya getah itu berada di sini. Kita nak extract ni, kita kena potong pokok getah tu. Okay, dan kita akan ambil getah sekerap yang terhasil tu lah. So daripada getah sekerap yang terhasil tu, contohnya kita nak jadikan dia sarung tangan, ataupun kita nak jadikan dia tayar kereta. Jadi getah yang kita dah collect tu perlu go through a refining process, di mana this refining process akan introduce certain climatic material ataupun elemen lain, pemangkin lain di dalamnya untuk menguatkan sifat bahan tu sendiri. So daripada bahan benda basic, metal, jadi polymer yang lebih strong lah. Dan this material barulah sesuai untuk digunakan di dalam specific building process tersebut, ataupun specific penggunaan purpose lah. Okay, so I think you will understand apa yang saya cuba sampaikan. And this particular material, bila dah jadi that specific item, okay, barulah digunakan untuk pembinaan bahan sebagai part of the pembinaan produk tersebut lah. And obviously, apabila satu-satu bahan, contohnya bangunan tu dah siap, bangunan tu mungkin menggunakan metal structure contohnya. Okay, ada penggunaan rubber untuk sebagai dia punya joint. Okay, for example. So over time, this building akan ada lifespan. Contohnya on average, satu-satu bangunan tu dia akan go for 60 years. Dia akan survive untuk average jangka masa hidup dia 60 tahun contohnya. Jadi penggunaan 60 tahun itu akan berada di sini, dan eventually all of this material sama ada akan menjadi, sampai satu hari dia akan menjadi bahan buangan ataupun bahan yang tak digunakan lagi lah. Contohnya mungkin getah yang kita gunakan tadi tu dah hilang dia punya dah haus lah. Okay, so bila dah haus, dah tak boleh digunakan, dia akan jadi bahan terbuang. So bahan terbuang ni, dan kita perlu decide lah, you akan perlu decide sama ada you nak buang, you nak kitar semula, ataupun you nak guna semula, depending on apa keperluan yang boleh diguna pakai lah. Okay, contohnya let's say lah, kata case tayar tadi kan, mungkin tayar tu daripada you dah once dah guna, dah tak boleh guna sebagai tayar, dia dah jadi waste, dan ada orang boleh secara kreatifnya boleh jadikan dia pasu contohnya. Okay, tempat nak batas tanam pokok for example. So this is the basic understanding. Ataupun kalau kata dibuang, kebiasaannya kita akan introduce method untuk macam mana kita boleh orang panggil dia buang secara berhemah. Okay, ataupun dumping secara berhemah. Kita tak boleh simply dump all of this material. Kita kena find a way that it will somehow does not pollute the earth ataupun the environment, or it helps
the material to degrade dan eventually membantu untuk menjana semula bahan kepada bahan lain lah. Mungkin bila dia dah bila kita buang secara lebih hemat, dia akan over time dia akan convert into something natural byproduct dan sebagainya, akan produce for something material yang kita mungkin akan boleh gunakan dan kemudiannya akan goes back to the cycle. So this is the cycle of material. Okay, you boleh explore further from YouTube dan sebagainya what is cycle of material. Dan just to selit sedikit lah ilmu tambahan, if let's say this is something that interests you, you can also find out what is actually circular economy. Okay, what is the cycle of circular economy? So you boleh fahamkan sebenarnya apa relationship between cycle of material and the circular economy model. Okay, so okay, why not? Okay, let's turn it into your tutorial for minggu ni. Okay, so everybody, untuk kelas ini saya rasa you all dah ada group. Okay, mengikut group lab you, please produce ataupun okay, saya betul ingat yang you all sebenarnya tak ada kelas tutorial, saya tersilap kelas, you all ada kelas lab kan, so ignore sajalah instruction saya tu. So untuk pembacaan lanjut, you boleh go and google what is circular economy on top of cycle of material lah. Okay, just to share with everybody. Okay, so we need to be mindful and be responsible in our exploration towards raw material usage. This is something young. We need to always understand bahawa the more that we use all of this material, the faster that we will be depleted lah. So dalam kes ini, kita kena understand bahawa increased exploitation of small resources, as a mineral extraction tu, dia akan menyebabkan sama ada pembaziran ataupun menyebabkan bahan itu cepat habis. Dan once it habis, of course kita dah tak ada lah benda tu. So we need to put proper attention ataupun focus on this unused resources and waste product. Okay, because kita tak mahu that kita terlalu cepat exploiting ataupun harvesting all of this material. Eventually kita menggunakannya lebih daripada apa yang kita perlukan. Sebab kita must remember that in the cycle material tells us that if let's say kita menggunakan apa barang yang kita gunakan ataupun material yang kita harvest, pasti akan ada efek kepada environment. So macam ni kita nak jaga, kita kenalah be sensitive with all of this exploration. Okay, kita tak mau that kita harvest lebih daripada apa yang kita perlukan and turning it into to become an economical, tak ekonomi lah. Okay, harvest tapi sebenarnya kita hanya perlukan pakai contohnya 1 tan, tapi kita harvest sampai 10 tan, and then lagi 9 tan tu nak buat apa? Sama ada kebaikan masanya you akan cuba jual dan sebagainya. Itu umumnya orang akan cuba jual dan sebagainya, tetapi itu semua pada saya adalah satu tindakan yang kurang bertanggungjawab lah jika kita menggunakan secara extensive. Okay, increase exploitation of rich field of resources, ini semua adalah part of apa yang saya nyatakan tadi lah. Okay, so kita kena understand what is the importance of kalau kata kita perlukan material itu banyak itu saja, dan kita kena be mindful dengan penggunaan. And of course towards the effort untuk kita bantu mengurangkan kita punya dependency kepada raw material ini, kita nowadays the society ataupun the community is going into secara agresif into renewable resources, benda-benda yang kita boleh perbarui untuk make sure bahawa we can use it for a lifetime, to be sustainable. So this is part of the tanggungjawab bersama lah kita within the construction industry itself. So there are 2 phases macam mana kita as a community or we from the industry can actually minimize and reduce the use of resources to ensure that we can always use it at optimal level. First of all, we build something using economic use of material. Okay,
Contoh yang kita boleh relate, yang saya boleh relate untuk penggunaan economic use of material ni. Okay, let's say for example, you nak membina satu bangunan. Tukang design, people that actually design the building need to be mindful that what would be the most optimum design or efficient design that use cost effective material. Maksudnya penggunaan material yang secukupnya. Okay, secukupnya in the sense that, let's say for example, kita boleh tengok contoh yang ada. Let's say lah kata you kena bina tiang, kalau normally mungkin you bina tiang yang contohnya sebesar pemeluk. Mungkin there are design system, perbezaan daripada system of design. Instead of kita perlu buat solid beam, kita boleh buat hollow beam. Okay, contohnya kalau kita tengok besi, rod besi lah. Okay, macam tadi tiang yang saya mention, mungkin daripada tiang bulat yang sebesar pemeluk, kita boleh gunakan square shape yang ada, ataupun hexagon shape yang mungkin memberikan similar function tetapi menggunakan bahan yang lebih sedikit. Okay, itu salah satu contoh lah. And antara benda yang kita boleh relate juga, contohnya penggunaan steel rod. Okay, so di dalam structural system, kalau untuk pengetahuan awak semua, bila kita tengok besi, let's say lah rod besi, kita punya pemahaman bila kita tengok rod besi yang solid, maksudnya penuh, besi penuh, kita ingatkan dia lebih kuat. Tetapi sebenarnya in reality, hollow steel ataupun shape besi yang berlubang di tengah adalah jauh lebih kuat berbanding dengan solid steel. So this is one of the example yang saya boleh relate lah, in terms of different of system of choice ataupun different design, penggunaan different design. Alright, and then there is also the idea ataupun technology to apply heat consumption. Okay, heat in insulated wall. Contohnya, untuk mungkin ini kebanyakannya diguna pakai di di negara yang 4 musim lah, yang ada musim sejuk. Untuk pengetahuan awak, rumah yang macam contoh ada winter, okay, ada salji, dia bukan macam rumah di Malaysia yang menggunakan macam kita kat sini, kita hanya pakai single wall, kita hanya menggunakan single layer wall lah, ataupun kita pakai bata ataupun susunan bata ataupun bentuk dinding yang hanya selapis sahaja. Tapi di negara-negara yang ada di overseas lah, okay, mostly mungkin yang ada salji dan sebagainya, rumah itu didesain dengan menggunakan double insulated wall, okay, ataupun double layered wall. Maksud double layered wall ni, kalau kita tengok dan cerita-cerita yang kita you boleh tengok lah cerita-cerita yang ada, dia ada dinding bata di luar, dan dia ada penebat haba, satu layer. Okay, kalau kata kita letak cross sectionnya, saya lukis sikit lah. Okay, kalau di Malaysia kita punya rumah, kita pakai bata macam ni. Okay, ini cross section kertas rentas. So ini adalah bata kita lah. Okay. Tapi kalau di rumah di negara yang winter, dia ada double insulated wall begini. Okay, dinding, dan kemudian dia ada satu layer penebat haba dan dinding. Ini antara fungsi dia adalah untuk make sure bahawa haba dapat diperangkap di dalam rumah, to make sure that the house is more comfortable and more comfortable dan tak sejuk sangat lah. And obviously, design ini tak sesuai lah digunakan di Malaysia yang menggunakan yang ada faktor iklim khatulistiwa. Sebab kalau kita buat macam ni, memang jawapan dia rumah kita berkuap lah. Okay, kita rumah yang single bata macam ni siap ada apa, kadang-kadang kalau mungkin satu-satu rumah di kawasan luar bandar, siap ada apa, kita ada venting, ducting, kita ada bata yang ada lubang-lubang tu untuk make sure airflow boleh berlaku dalam rumah, untuk kita pastikan bahawa udara panas yang dalam rumah tu, sebab kita keluarkan panas, boleh dikeluarkan. So this is the differences lah. And obviously in terms of
economic use of material, di sini memanglah menggunakan material yang lebih banyak berbanding yang kita ni, but it's specific for the purpose. Contohnya macam tu. Okay, so itu salah satu dari contoh yang saya boleh relate lah. Okay, and then minimize loss and wastage of material on site. So yang ni adalah mostly untuk mereka yang mungkin akan ada pengalaman bekerja di site. Ini adalah antara faktor paling common. Material sampai ke site, dah sampai, mungkin kita patut guna, contoh lah macam even kalau kat rumah kita sendiri pun mungkin ada kerja-kerja construction ataupun kerja-kerja renovation kita kena buat. Contoh tile yang sampai tu bentuknya shape macam ni, tapi dinding yang kita nak pasang tu shape dia mungkin bersegi macam ni. Okay, so macam ni kita nak fit, of course kita tak boleh fit. So ada orang mungkin ambil jalan mudah, dia potong. So bila potong dia boleh fit lah dekat sini contohnya. Okay, so apa jadi dengan yang digunakan tu okey lah, tapi apa jadi yang barang yang tak digunakan? So it becomes a wastage. So we need to be mindful and we need to be creative. Macam mana kita boleh minimize loss and kita boleh reduce wastage material on site. Okay, and the last, of course, kita boleh use material that present higher durability. Maksudnya contoh macam saya cakap tadi, kalau kata kita guna getah biasa, mungkin dia punya penggunaan getah tu ada kekurangan dari segi dia prone to fire. Okay, but bila kita gunakan material yang lebih durable, contohnya getah sintetik, getah yang telah dicampurkan dengan bahan aditif lah, dia menyebabkan getah itu tahan haba dan tahan lebih lama lah untuk digunakan sebagai material yang lebih strong lah, keperluan yang lebih strong. So itu contoh yang kita boleh relate. And then reduction of use of resources, minimize loss and wastage material on site, macam yang saya cakap tadi lah. Material loss during storage, transport, installation of final product ni, basically ini macam mana kita sebab bila kita prepare barang daripada kilang contohnya, ada kemungkinan that penggunaan barang di kilang itu untuk menghasilkan final product itu, bila ada perubahan-perubahan yang last minute contohnya, ia menyebabkan perlu mengubah, kita terpaksa ubah pelbagai design dan sebagainya. So mungkin akan terjadinya wastage dalam prefabrication proses lah. So kita kena make sure that we plan it properly. Macam mana kita nak store, kita perlu fikir daripada mula kita start the process sampailah bahan itu digunakan as part of the building material. So kita kena tahu macam mana nak simpan. You imagine, let's say for example you beli pasir untuk kerja-kerja renovation contoh, lori datang nak hantar pasir, you tak ada proper storage area. Okay, terdedah pada hujan dan sebagainya, tak cover, and then eventually pasir tu kena hujan, lama-lama makin sikit. So this is part of the contoh how material ini usually being wastage berlaku lah di materials on site. Okay, alright. So when we look into reduction of uses of resources untuk building process dan juga penggunaan bangunan pula, macam saya cakap tadi, that on average lifespan of a building usually stands between 60 until 30 years lah. Okay, depending on types of penggunaan building, apa penggunaan purpose-nya, macam mana digunakan dan sebagainya. So all of this material, okay, the durability dan sebagainya is being determined by 4 factors yang obvious. Okay, pertamanya the material itself. So kita kena faham apa material tu, apa dia punya physical structure dan apa composition dia, apa kelemahan dia, apa kekuatan dia. So kita tahu macam mana the best way untuk kita maximize ataupun kita make it optimize, kita optimizekan penggunaan dia. Okay, and then kita ada, and kita as a part of the construction punya personnel, kita kena faham macam mana construction ataupun pembinaan satu-satu bangunan tu dibuat, and macam mana proses nak buat dia.
di mana dan macam mana material itu digunakan dalam bangunan itu. So because bila kita faham purpose dan penggunaan, kita tahu bahawa ianya digunakan dengan betul, dengan tepat dan fit for the purpose and for the function. Itu it's how important it is lah to understand the purpose of the building itself. And macam yang saya highlight tadi, yang saya share tadi, okay, we need to also understand what are the requirement of the local environment. Okay, apa how the environment perkisaran itu, climatic condition dan sebagainya affect the building itself. Because by understanding that, then kita boleh understand what are the specific requirement, specific climatic conditions, specific design that kita nak guna, ataupun mungkin bangunan tu dibina di dalam konteks atau keperluan yang memerlukan protection daripada specific chemical purpose ataupun physical condition. Contohnya kita nak buat power plant ataupun kita nak buat room ataupun storage area yang menyimpan barang-barang hazardous. So kita kena tahu apa barang-barang yang ataupun penggunaan material yang bersesuaian. Kita tak maulah menggunakan contohnya bilik yang kita perlukan ianya safe daripada api dan kita guna pula material yang senang terbakar. So tak fit for the purpose lah. And eventually kita tahu the maintenance process and the management process of the building itself. So because this is part of the vital or imperative condition yang kita can understand, because maintenance and management is very important. You imagine that if let's say you ada kereta yang sangat bagus, you have Ferrari contohnya, tetapi you tak maintain Ferrari tu, minyak tak tukar, brake tak ni, tak pergi cuci dan sebagainya, so eventually ada Ferrari pun tak ada fungsi. So something like that lah. Okay, so the lifespan of roof tile, ini contoh yang kita boleh tilik lah. Okay, so ini dia memberikan contoh roof tile tu macam mana it affects types of material roof tile itu yang mungkin sesuai atau tidak untuk environment yang dengan high moisture content. So contoh yang adalah you boleh baca. So and of course, like I said, it is very important to understand and anticipate that bangunan itu akan digunakan for which purpose and over time, and we must make sure that we learn from the experience ataupun precedent cases yang pernah ada lah. Contoh, you pernah buat bangunan, okay, mungkin you terlibat dalam satu projek pembangunan, okay, bangunan tu di lereng bukit, dan nak dijadikan cerita bangunan tu runtuh. So kita kena tahulah kenapa bangunan tu runtuh. Adakah material dia salah guna ke, design problem ke. Dan apabila kita go into a new project, kita kena bawa knowledge yang sama supaya kita tak repeat the same mistake. Sama juga bila you belajar pun, you dah buat salah sekali, it's okay. You buat salah, you bangun, you betulkan, you move forward. Okay. But the problem is, kalau you buat salah tapi you tak belajar daripada itu dia punya ni lah. Okay. And in deciding atau in understanding material properties ni, how material function dan sebagainya, kita kena make sure kita faham, kita kena ambil tahu apa keperluan climatic condition, durability. Okay. Contohnya penggunaan material atau pemilihan material di negara Arab, di negara padang pasir tak sama dengan negara macam kita, ataupun macam tadilah relationship ataupun perbezaan penggunaan material ataupun design, building design di negara yang ada winter dengan yang tak ada winter. So ini juga bermainkan peranan yang different lah. Okay, into solar radiation dan sebagainya. Okay, then temperature. Okay, kita kena tahulah setiap bahan yang kita gunakan apa dia punya limit temperature. Sesuai tak untuk penggunaan, sama macam saya cakap tadi, kalau you gunakan untuk purpose bangunan tu untuk bangunan sebagai pelindung ataupun shelter daripada kebakaran, tak bolehlah guna material yang senang terbakar. Itu logik. Okay, kena logik and kena understand apa dia punya building function. So it's important. Air pressure. Okay, so yang ini merujuk kepada jenis-jenis material ataupun penggunaan material di kawasan-kawasan yang spesifik lah, ataupun yang mungkin akan affect against pressure udara itu sendiri. Contohnya penggunaan glass, penggunaan sill window, sebab kita tahu
let's say lah kata mungkin di kawasan tinggi ataupun bangunan yang high rise condition, kita tak boleh lah simply apply the same window sill dengan compare dengan bangunan yang mungkin kawasan perumahan je contohnya. So we need to understand whether is this air pressure ni will affect, ataupun in a bigger context, tekanan ataupun design bangunan itu didesign untuk cater to wind load. Contoh bangunan tinggi untuk pengetahuan awak semua, dia bila dia berdiri tinggi macam tu, dalam perkiraan structure dia ataupun perkiraan loading dia, they must take into account wind load ataupun tekanan yang dihasilkan daripada angin yang bergerak, sebab dia besar, bangunan besar, so angin akan sentiasa bertiup. So the bigger the building, it will result into it will affect the building somehow. Mungkin macam kita tak rasa lah bila angin bertiup, kita rasa nyaman, tapi untuk building it plays a totally different case. Okay, and humidity ini quite obvious juga. So ini yang antara saya boleh relate lah. Contohnya design humidity yang kita kena take into account, because negara-negara yang ada humidity tinggi macam kita di Khatulistiwa, berbeza keperluannya dengan negara yang humidity-nya rendah, macam contoh di Middle East. Macam itu kalau kita pergi ke negara-negara Arab di Middle East, dia panas tapi humidity rendah, air udara dia kering. Jadi dia ada masalah yang lain, contohnya masalah debu dan sebagainya. Tapi macam kita di sini, bangunan kita face a different problem, panas dan kita kelembapan tinggi. Jadi kita kebiasaan kita akan ada isu dari segi molding, kulat ataupun lumut, surface bangunan yang cepat berlumut dan sebagainya. Okay, itu one of the understanding kenapa kita kena tahu. Okay, especially lagi-lagi you as a building surveyor lah. Okay, wind and rainfall saya dah highlight tadi, keperluan wind dan sebagainya. Kita kena tahu daripada segi ada wind pressure, okay, kat atas bangunan yang mungkin menyebabkan bangunan itu boleh runtuh. Chemical, bangunan yang dibina di pesisiran pantai memerlukan spesifik keperluan, sebab bila kita berada di kepulauan pantai contohnya, udara ataupun kelembapan yang ada di kawasan sekitar dekat pantai, dia lebih salty ataupun dia punya condition tu lebih eroding. Okay, dia akan menghakis dengan lebih cepat because kehadiran garam di dalam udara tersebut. Jadi kita kena tahu macam mana it reacts. And then kalau macam contoh bangunan pula, kita kena tahu konkrit ini prone kepada air. Contohnya kenapa? Kalau contoh like say for example you ada bangunan dan ada leaking di dalamnya, kita akan start nampak there's a discharge of calcium carbonate, okay, ataupun efflorescence lah. Okay, you boleh pergi Google yang term-term saya sebut ni. Okay, so kita boleh nampak that bila let's say lah kata ada air menyerap masuk ke dalam dinding yang dibuat daripada konkrit, contohnya lama kelamaan kita akan nampak permukaan simen ataupun permukaan konkrit tu akan ada white, macam ada habuk putih. This is kalsium yang daripada calcium content daripada dalam konkrit tu dirembes keluar, dia mengikut air yang penetrate ke dalam konkrit tersebut. So ini pun memainkan peranan. Kenapa important kita kena tahu all of this? Okay? And obviously kita tengok kepada reuse, recycle, reuse. Yang ni saya rasa straightforward je. You can ni lah, you can tengok terus. Okay, prerequisite of specification, requirement material. Setiap bahan-bahan yang kita nak gunakan di dalam construction industry, kita kena ambil tahu apakah spesifikasi yang sepatutnya digunakan. Okay, because setiap, macam mana saya explain sebelum ini di dalam lecture yang sebelum ni, setiap bahan yang digunakan itu ada specification yang telah diluluskan oleh badan-badan tertentu ataupun pemegang piawaian-piawaian yang tertentu. Jadi bila kita nak guna, kita kena tahu, sekurang-kurangnya kita kena faham apa piawaian antarabangsa yang digunakan. Contohnya agregat kita nak pakai apa, material ini kita nak pakai apa, gelas kita nak pakai apa. Because kalau jadi apa-apa,
kita ada bukti bahawa bahan yang digunakan mengikut piawaian yang sepatutnya. Okay, so material description given together with process technique perlu diterangkan dengan spesifik. Maksudnya bila kita go into construction, setiap bahan yang digunakan itu kita kena ada dia punya spesifikasi dan description. Macam mana bahan itu dibuat, dibina, dihasilkan. Jadi kita tahu, kita boleh make sure bahawa ianya dihasilkan mengikut piawaian antarabangsa yang sepatutnya. Because all of this piawaian akan membantu untuk menghasilkan kualiti bahan yang tinggi. Ataupun nanti if let's say ada apa-apa masalah terhadap bahan tersebut, kita boleh make sure bahawa bila kita make sure dia menggunakan bahan yang sepatutnya, tetapi masih lagi terjadi contohnya isu-isu kecacatan bangunan, defects, kita boleh apply remedial action yang bersesuaian mengikut spesifikasi. So it's important to understand material specification. It's important to understand piawaian apa yang kita follow. So dalam kes ni kita di Malaysia kita banyak follow British Standard. Okay, so ini yang sama juga macam saya basically untuk distinguish lah. Kita nak encourage dan promote penggunaan materi yang berkualiti. Okay, so ini adalah material standard yang diguna pakai di Malaysia dan juga di piawaian yang diguna pakai di antarabangsa lah. Kita boleh tengok kat sini. Kita ada British Standard. Okay, ini yang paling common lah digunakan di Malaysia. Kita guna follow British Standard sebab kita negara Commonwealth. Tapi kita juga di Malaysia kita develop kita punya own Malaysian Standard. So kedua-duanya boleh diguna pakai di Malaysia dan ada lain juga lah pelbagai lagi standard-standard lain. So yang ni you boleh tengok lah dan you boleh google apa dia punya beza setiap satu daripada ni. So with this is the last slide of the lecture. So I hope that whatever explanation that sharing that saya buat di sini, you also boleh faham. I apologize ada with all this suara yang a bit lain dan juga hidung ni sesama sikit. So hopefully awak semua boleh faham lah apa yang saya sampaikan. Kalau ada apa-apa persoalan, discussion dan sebagainya yang kita boleh ni, let's discuss it inside our lab class ataupun our ni lah. Okay, our WhatsApp group. Okay, with that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.